ফিরদৌসী বেগম আজকে ইউসুফ পাঠানকে আনছে, যে ইউসুফ পাঠান যেখানকার সাংসদ সেখানেই মানুষ পায়নি, এখানে আজকে প্রচার করতে আসছে, কি বলবেন? মানে এখানে একটা হচ্ছে যে সেলিব্রিটি ম্যানেজমেন্ট বলে একটা জিনিস আমরা কটাক্ষ করি। এখানে একটাই জিনিস কাজ না করে চমকের মাধ্যমে মানে টাকা পয়সা প্রচুর রোজগার করো, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও, সেলিব্রিটির পিছনে খরচা করে মানুষকে ভোট কেনো। উনি তো কাজ করেননি, ওই জন্য ওনাকে এই সমস্ত কৌশল নিতে হয়েছে। আজ এতদিন আমি প্রচার করেছি, আমাকে আজ পর্যন্ত সঙ্গে একজন আমাদের দল গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে নিয়েও ঘুরতে হয়নি, কারণ আমাদের সমস্ত কর্মীরা এটুকু বিশ্বাস আছে যে আমরা নিজেরাই সেলফ সাফিসিয়েন্ট। धन्यवाद आप सबका। यहाँ पे आपकी प्रिय फिरदौसी बेगम, हमारे यहाँ पे नाम का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, लेकिन माफ़ करिएगा। बहुत ही प्यार करने वाले हैं आप सब इनको, क्योंकि तीन बार से तो ये यहाँ पर एमएलए है और अभी ये चौथी बार यहाँ पर कैंडिडेट बन के आप लोगों के बीच में आप लोगों के लिए काम करती रहेंगी और करती आई है। जैसे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की कैंडिडेट, और इस बार के इलेक्शन में फिर से उन्हें जिताना है ताकि ममता दीदी की ताकत को बढ़ाए, तृणमूल कांग्रेस की ताकत को बढ़ाए और बंगाल की ताकत को दिखाना ये आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि मैं गुजरात से आया, मैं वहाँ पैदा हुआ बड़ा हुआ, उसके बाद मुझे यहाँ पर दीदी ने, अभिषेक बनर्जी ने और तृणमूल कांग्रेस के सभी फैमिली मेंबर्स ने और बंगाल के फैमिली मेंबर्स ने मुझे यहाँ पर अपना बेटा बना के रख लिया बहरामपुर में। तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ, बहुत गर्व महसूस होता है मुझे आप लोगों के लिए काम करके, और आप लोगों के लिए लड़के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये दीदी की एक ताकत है कि वो सबके साथ और सभी को एक जैसे देखती है और एक जैसा रखती है। देखिए, बहुत खूबसूरत बात ये लगी मुझे कि महाकाली की एक तस्वीर मुझे अभी दी, ये बंगाल की खूबसूरती है और ये दीदी की ताकत है, ये बंगाल की ताकत है कि यहाँ पर मैं जीतने के बाद आया तो मैंने बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर देखी। यहाँ पर आने के बाद मैंने ये देखा कि दुर्गा पूजा, काली पूजा, जन्माष्टमी, रमज़ान ईद, बकरी ईद, ये सारे जो फेस्टिवल है और भी धर्मों के फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाते हैं, वो एक साथ मिलकर सब लोग मनाते हैं, एक फैमिली की तरह मनाते हैं। ये बंगाल की खूबसूरती है और ये आप लोगों की खूबसूरती है। जब बंगाल को कोई गलत बात कहता है, जैसा आप सब बोलते हो और आप सब जानते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ था कि बंगाली बोलने पर बंगाली भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहा गया, तो जितना दुख आपको हुआ होगा उतना ही दुख मुझे भी हुआ था। मुझे गुजराती बोलने वाला लड़का है, तो मुझे भी उतना ही दुख हुआ। और ये वक्त है कि आप लोग अपने सम्मान के लिए, अपनी गरिमा के लिए जो आने वाला इलेक्शन है, दीदी की ताकत को मजबूत करें और फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर जिताकर जो खूबसूरती और जो यूनिटी बंगाल की है उसको और मजबूत करें। इसी बात को यहाँ पर ख़त्म करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। खिलाओगे तो धन्यवाद। जय हिंद, जय बांग्ला। थैंक यू স্যার। এই তোমরা এসো বিপুল এসো, আমাদের একটা একটু আসো আসো। নরেন্দ্র মোদী ভোট পাখি বলে কটাক্ষ করছে।
হুট করে আসে আর হুট করে চলে যায়, কি বলবেন? মমতা ব্যানার্জি হচ্ছে এমন একটা মহিলা যিনি কি বলতে হয় ওনার সে জ্ঞান নেই। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, উনি সকলের প্রধানমন্ত্রী, সমস্ত রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রধানমন্ত্রী, উনি সকলের প্রধানমন্ত্রী। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেমন ভাবে যে উনি শুধু দলের মুখ্যমন্ত্রী, দুজনের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। ভোট পাখি তো, পুরো দেশটাই তো ওনার। উনি আবার কার কাছ থেকে আলাদা করে ইয়ে করতে যাবেন? মানে যে কিছু জানে না, কি বলবো, মানে বলা উচিত না। রাজনীতিতে যদি অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত লোকেরা এসে পড়ে, রাজনীতি জ্ঞান না থাকলে এইসব উল্টোপাল্টা কথা বলতে পারে। মমতা ব্যানার্জি বলছেন যে ডিলিমিটেশনের একটা বিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আনতে চলেছে কয়েকদিনের মধ্যে, এটা নিয়ে কি রিয়াকশন? মানে এবারে মমতা ব্যানার্জি দল ক্ষমতা থেকে চলে যাবে, আর ডিলিমিটেশন হলে দলের আমার মনে হয় ওই তালা চাবি খোলারও লোক থাকবে না, এই জন্য এতটা বেশি চিন্তিত। তো এরপরে কি বলবো, ওই দল ক্ষমতার পরে না হয় যে তৃণমূল দলটাই উঠে গেল, ডিলিমিটেশনের পর এটাও হতে পারে। সোনারপুরে বাড়ি ভেঙে পড়েছে, এটা নিয়ে কি কোনো আন্দোলন নামবে? অবশ্যই আন্দোলনে নামবো আমরা। কালকে যাদের সাথে মিট করেছি তারা তাদের আইনগত সাহায্য দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি খুব শীঘ্রই একটা থানা ঘেরাও কর্মসূচি নেব। আর এর সাথে আরো অন্যান্য বিষয়। बीजेपी ने बोला है कि परिवर्तन का जो नारा लगाया है, क्या लगता है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि 40, 50, 60 साल तक टीएमसी कहीं पर भी नहीं जा रहा। और यहाँ के जो लोग हैं वो टीएमसी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि दीदी ने यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और जो भी योजनाएं जो भी महिलाओं के लिए लाई है या युवाओं के लिए लेके आई है, वो सिर्फ 1-2 महीने के लिए नहीं, सालों साल वो योजनाएं चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी दीदी के राज में। और मैंने इसलिए भी कहा था कि देखिए, यहाँ पर मैंने अभी अभी कहा कि यहाँ पर सभी लोग, सभी धर्म के लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत ही हंसी खुशी रहते हैं, और दीदी उस चीज को सपोर्ट करती है और यहाँ के लोग भी वो पसंद करते हैं। यहाँ पे रमजान ईद हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, जन्माष्टमी हो, गुड फ्राइडे हो, या और भी धर्म के लोग रहते हैं, उनके त्योहार हो, फेस्टिवल हो, वो सभी बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ मनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, खुशहाल रहते हैं। ये और ये बंगाल की ब्यूटी है, बंगाल की खूबसूरती है। जहाँ दूसरी राज्य में बीजेपी का सरकार है, वहाँ पे तो 1500 या 3000 का कोई बातें चालू नहीं हुआ, लेकिन अमित शाह जी ने आके बोला है कि 1500 का जो दीदी चालू किया है वो 3000 कर देंगे युवाओं के लिए और लकीर भंडार के भी। देखिए, दीदी ने जो वादे किए हैं, और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने जो वादे किए हैं जनता के लिए, वो हमेशा पूरे किए हैं और हमेशा वो चलते रहेंगे। বোড়ালের হেলে যাওয়া বাড়ি দেখতে এলেন সোনারপুরের উত্তরের সিপিএমের প্রার্থী মোনালিসা সিনহা এবং সরেজমিনে দেখলেন, এবং মোনালিসা যেটা অভিযোগ করলেন যে এর আগেও এই ধরনের ঘটনা সোনারপুরের বিস্তীর্ণ জায়গায় হয়েছে। কি বলছেন মোনালিসা, আসুন বেঙ্গল টুডেতে আমরা শুনে নিই। কি অবস্থা? দেখুন না, আপনি নিশ্চয়ই ভিডিওটা করেছেন হ্যাঁ এখানে, হ্যাঁ যেভাবে জলাভূমির ওপরে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছিল, যদি মানুষ চলে আসতেন তাহলে তো একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত। নেহাত এখনো আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে। তাহলে তৃণমূলের এমএলএ এই অঞ্চলে দাঁড়িয়ে এই ধরনের জলাভূমি বুঝিয়ে, আমরা বারবারই অভিযোগ করছি বিভিন্ন সময় যে জলাভূমি বুঝিয়ে এরকম ইললিগাল কনস্ট্রাকশন বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, তাহলে এটা একটা বড় প্রমাণ। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা মামাটি নগরের অঞ্চলে দাঁড়িয়ে আছি, 33 নম্বর ওয়ার্ডে, সেখানে এরকমভাবে জলাভূমি বুঝিয়ে একটা ইললিগাল ইনস্ট্রাকশন হচ্ছিল। যদি সত্যি সত্যি মানুষ চলে আসতেন এখানে বসবাসের জন্য এবং তারপরেই দুর্ঘটনা ঘটতো, তাহলে তার দায়ভার কে নিতেন? তো মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে প্রতিটা মুহূর্তে। ফলে সোনারপুর উত্তর বিধানসভায় কখনো নাজিরাবাদের ঘটনা ঘটছে, ওয়াও মোমো কারখানা ওরকমভাবেই জলাভূমি বুঝিয়ে করা হলো, একটা অতজন শ্রমিক ওখানে মারা গেলেন দগ্ধ অবস্থায়, বেরোনোর জায়গা পেলেন না। কখনো দেখা যাচ্ছে এরকম জলাভূমির উপর ইললিগাল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, বসবাস করতে শুরু করলে মানুষ, সেখানেও একটা দুর্ঘটনা ঘটতো। তাহলে এটা তো একটা মানুষ পুরো বদ্ধ ভূমিতে বাস করছেন মনে হচ্ছে। তাহলে গত কয়েক বছর ধরে সোনারপুর উত্তর বিধানসভায় এই অসামাজিক কাজকর্মগুলো চলছে, এবার এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার।
দরকার। সোনারপুর উত্তর বিধানসভার মানুষকে বলবো, সবাইকে আহ্বান জানাবো, নিজেদের জীবন যদি বাঁচাতে হয় এইবারে আপনারা ব্যালটের জবাব দিন। এসব ইললিগাল কনস্ট্রাকশন এগুলোকে বন্ধ করতে হবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।